ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन मोर वॉइस क्लियर अच्छे और वीडियो ऑडियो सब क्लियर अच्छे एवरीथिंग इज क्लियर नो इशू ओके थैंक यू तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक को स्टार्ट करबा ए टॉपिक टा ओडिशा रिलेटेड ओडिशा रो हेरिटेज एंड कल्चर मन रख मु ए जो हेरिटेज कल्चर पढ़ाऊँ कंबाइन करी पढ़ाऊँ कंबाइन मीन्स जो पिला ओएस प्रिपेयर होछ ये तुम 100% बेनिफिट दबो और जो मैंने टारगेट प्लान बी रखी सीजीएल बा सीजीएल प्रिपेयर होछ देन ये तुम 100% बेनिफिट दबो आ गोटे जिन मन रख ओडिशार हेरिटेज कल्चर को हम पूरा डीपली बिट बाय बिट मुझे तुमको पूरा कंप्लीट करी गोटे सप्ताह भितर तो आज हूँ मंडे अप टू सैटरडे भितर टोटल ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर को कंप्लीट करी जो थे बोथ बैच पिला माने बेनिफिट पाइबो जोटा कि ओएस एंड सीजीएल पाई ओके समस्त रेडी अच्छो स्टार्ट करबा आज क्लास को ता पूर्व ମୁଁ ଖାଲି ଓଏସ୍ ର ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ବା ଦେଖଉଛି ତାପରେ ଏଇଠି ତ ଉପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ହେରିଟେଜ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ତ ତୁମର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଯୋଉ ଟପିକ୍ ଅଛି ତୁମର ଓଏସ୍ ରେ ଡିଟୋ ସିଜିଏଲ୍ ରେ ଓ ଡବଲ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ୍ ରେ ଡିଟୋ ସେ ଟପିକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏତିକି ସିଜିଏଲ୍ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ଓଏସ୍ ରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଦୁଇଟା ଫର୍ମାଟ ଥାଏ ଏଥିରେ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଏମସିକ୍ୟୁ किंतु सिलेबस गोटे पैटर्न गोटे नोट गोटे एवरीथिंग इज वन अच्छा समस्त ओके कार किसी डाउट अच्छी स्टार्ट कर आज क्लास को जीएस वन जाए मेन पेपर जे अलग टाइम हम ना जीएस 3 टा अलग टाइम थैंक यू चल कंटिन्यू कर देखो समस्त को मोर पीडीएफ आज क्लियर होची जो पीडीएफ अच्छी समस्त को विजिबल होची समस्त को पीडीएफ शो होची समस्त को पीडीएफ शो होची ओके थैंक यू देखो आज आम स्टार्ट करवा ओडिशार टेम्पल एंड आर्किटेक्चर ओडिशार टेम्पल एंड आर्किटेक्चर तो सीजीएल 25 आउ ओएस पाई समान मोड किंतु ए जो क्लास मु करी टेम्पल आर्किटेक्चर आर दुईटी क्लास मु नेबी प्रथम क्लास रे अधा पढ़ेबी जो सेकेंड क्लास रहिबो रेस्ट ऑफ पढ़ेवा सहित एई टॉपिक रिलेटेड रे 20टा एमसीक्यू डिस्कशन करी आ दुईटा लंग क्वेश्चन डिस्कशन करी कहीं ना मुझे सब कही जे आम प्रथम प्रायोरिटी ओएस सेकेंड प्रायोरिटी होची सीजीएल तो आम एमती पढ़ा कौन मुहूर्त हमको हारिबार नहीं आम विनर हबार अच्छे रेडी अच्छे समस्ते ओके तो साधारणतः आम जी कह जाए जे ओडिशार आर्किटेक्चर कहले कौन बुझा ओडिशार आर्किटेक्चर कहले कौन बुझा आर्किटेक्चर अर्थ होचे जे आम मानकर जो कारुकार्य तैयारी होची आमर जो डिजाइनिंग होची कंस्ट्रक्शन है जो बिल्डिंग होची ताकू ही हमें कहिथो आर्किटेक्चर बोली कहिथो डिजाइनिंग बा निर्माण जो सब होची ताकू ही कह आर्किटेक्चर बोली कह ओडिसा रे जदी हमें पर्टिकुलर आर्किटेक्ट जीवा प्रथम आर्किटेक्चर आसीबो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मन को पिले साधारणतः टेम्पल आर्किटेक्चर को आम केते भाग में विभक्त करछे चारि भाग में विभक्त करछे गोटे अछि नागरा स्टाइल आउटे अछि द्राविडियन स्टाइल आउटे अछि नायक स्टाइल आउटे कोन भेसेरा स्टाइल तो ये चारोटी स्टाइल रे आम आपको डिवाइड करछे काहाकू ना आम मानकर टेम्पल आर्किटेक्चर जेतेबेले तुमे सीजीएल रे क्वेश्चन आसीबो मे बी आज पॉइंट हिसाब रे पचारि आसी पारे हाउ मेनी नंबर फॉर टेम्पल आर्किटेक्चर जे केते प्रकार टेम्पल आर्किटेक्चर अछि बट आमे जब मेन रे लिखिबा तुमको ए जिंस को आज रिटन फॉर्मेट रे लिखिर अछि तो कहा जाए देखो आमे खाद्य खाउछे गोटे खाद्य किए से खाद्य को चोबेकी खाउछे किए ताको ग्राइंडर करी खाउछे एति होछि डिफरेंट आउ इतर किछि नै तो आम माइंड रे थाए जे सीजीएल पाई गोटे टेम्पल आर्किटेक्ट आ ओएस पाई सेमति किछि नै दीटा इक्वल ओके अच्छा वर्तमान आमे केवल पढिबा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखो मु एठी कहउ चाहूछि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो गोटाक केवल ओडिसा रे ही देखा जाय था गुजरात मध्य प्रदेश ओडिसा ओडिसा रे को कोन कहै छै ना कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कोन कहै छै कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बोली कहै छै तो जेतेबेले तुम लिखिबो ए सब जिंस को पॉइंट कर लिखिबो पर्टिकुलर ओएस रे जेतेबेले मेन रे क्वेश्चन एटा आसे
तुमको पॉइंट कर लिखा अछि नगर स्टाइल आर्किटेक्चर को कौन कहे कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर किबा सीजीएल हो किबा ओएस रो प्रिलिम रे ए क्वेश्चन कोन आसीबो जे काहा को कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर बोली कहा जाय से को नागरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर को कलिंग स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर बोली कहा जाय एमती थरे गोटे क्वेश्चन आसीतला गोटे आसीतला ओएस रो मेन रे गोटे क्वेश्चन आस्ता क्वेश्चन पचारछि एक्सप्लेन कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर खाली एति लिखिछि हठात को जने बुझि पाइलेन जे कलिंग स्टाइल आर्किटेक्चर अर्थ ओडिसा टेंपल विषय पचारछि आ मध्ये सीजीएल थरे ओ डबल एसएससी रो गोटे क्वेश्चन आस्तला जे काहाकू कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को जे बा एमती आस्तला जे ओडिसा रे जो माने टेंपल आर्किटेक्चर हमें पाउचे एटा को प्रकार टेंपल आर्किटेक्चर से कलिंग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ओके बहुत सारा बही अच्छी जो बही रे ए समस्त विषय लिखाई किंतु भुवन प्रसाद जो बही तांकर जो अच्छी आ विषय से डिटेल्स एक्सप्लेन करछंती जे कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को से केते भाग विभक्त करछंती ना कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को से तीन भाग विभक्त करछंती कोन कोन ना रेखा देउळ दैट्स अ वेरी इंपोर्टेंट आ एठी वार्निंग दोछि फॉर द ओएस स्टूडेंट दैट मींस तुमर इथे लिखिबा जति कि इथे डायग्राम होछि सेति कि इंपोर्टेंट बट सीजीएल पिला जो माने प्रिपेयर करछो बा ओएस प्रिलिम रे इथे प्रॉब्लम होरे डायरेक्ट क्वेश्चन आसीयो किंतु मेन रे क्वेश्चन आसीला माने तुमे आकु कोन करिवो ना डायग्राम आकारे लिखिबार अछि देखो भुवन प्रसाद रेखा दौड़ पीढ़ा दौड़ खाखरा दौड़ मन को पिले ए जो रेखा दौड़ अछि रेखा दौड़ को आमे को केमिति का बोली माने कर्वी लाइन बा कर्वी लिनर माने माने स्ट्रक्चर आकारे से थाए कर्व टाइप रे थाए आउ पीढ़ा देवटा केमती थाए ना पीढ़ा देवटा पिरामिड छात तार बा पिरामिड रूप आकार सेटा थाए तापर आसला खाखरा दौड़ होची जोटा कि दीर्घ कोठा में हम कहतो जोटा कि माने से स्टाइल रही था तो साधारणतः टेम्पल आर्किटेक्चर पर कलिंग टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर को हम केते भाग विरोध करछे तीन भाग विरोध करछे गोटा छै रेखा दौड़ पीढ़ दौड़ खाखरा दौड़ आउ कहार केमती स्ट्रक्चर सिटी मु कहि देछि ओके अच्छा ए फिगरटा समस्त देखि परछु ए जो इमेज तो तुमको देछि देखो ओएस एग्जाम रे जते बेले ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसीयो तुम ए इमेज टा शो करियो कारण एमिति का इमेज करि हबनी टू मच डिफिकल्ट ए इमेज टा शो करियो बट सीजीएल हो ओएस प्रिलिम हो तुमको ए कांसेप्ट टा क्लियर हो दरकार ए जो स्ट्रक्चर तुम देखुछो प्रथम जो देउळटा तुम लक्ष्य करूछो ए देउळ को हम कोन कहितो फर्स्ट देउळ हो ए देउळ को हम कोन कहितो आकु कहै छै रेखा देउळ कोन कहै छै रेखा देउळ रेखा तापर आसला ए जो मझिरे तुम जो देखुछ छोट छोट दीटा आकु को छै पीढ़ा देउळ कोन को छै पीढ़ा देउळ ओके तापर आसला ए जो देखुछ ए जो टाइप रो जो मंदिर देखुछ एटा कोन को छै खाखरा देउळ कोन को छै खाखरा देउळ पर्टिकुलर जो खाखरा देउळ अछि इति केवल गॉडेस मानकर मूर्ति रखा जाए बा देवी मानकर मूर्ति बा देवी मानकर मंदिर जो सब थाए से होची को टाइप रो मंदिर थाए एटा होची खाखरा देउळ जो टाइप रो से टाइप रो मंदिर थाए तो फास्ट जो स्ट्रक्चर देखिले एटा होची रेखा देउळ मझिरे जो स्ट्रक्चर देखिले पीढ़ा देउळ और फास्ट जो स्ट्रक्चर देखिले आपे कहै छै खाखरा देउळ समस्त क्लियर हो ए टू जेड पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियर पूरा क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट अच्छा थैंक यू एबे छिबा नेक्स्ट पॉइंट तुमे देखिथो पिले पूरी जगन्नाथ मंदिर को जतबे तुमे इमेजिन करो से होची को टाइप रो ना रेखा देउळ तुमे लक्ष्य कर पिले ई होची रेखा देउळ ई होची रेखा देउळ जगन्नाथ जो मंदिर रो अछंती महाप्रभु जो मंदिर रो अछंती से मंदिर जो स्ट्रक्चर टा अछि एटा काहर ना रेखा देउळ रो स्ट्रक्चर सेति पे आकु कहै छै गर्भगृह बोली कहै छै कोन कहै छै गर्भगृह बोली कहै छै आउ जो तीनोटी तुमे जो देखुछ एमान होचंती को देउळ की कहबिरु प्रथमटा होची रेखा देउळ रेखा तो ए जो तीन प्रकार जो देउळ अछि आकु कोन को पीढ़ा देउळ कोन को अछि पीढ़ा पीढ़ा देउळ तार अर्थ बाकी तीनटा देउळ को पीढ़ा देउळ को अछि जहाकू अन्य नाम रे हमें कहिथौ कि ना जगमोहन नाट होची नाट मंदिर हाँ ओके भोग मंदिर कौन कह जगमोहन नाट मंदिर भोग मंदिर ए अन्य सब नाम आम आपको जानी था पूरा क्लियर होला समस्ते ए जिनस ए कोटेशन को तुमको लिखिबार अच्छे
ଯଦି ମୁଁ କହେ ପିଲେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁ ନାଁରେ ଜାଣିଛେ, ମୋ ସହିତ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହବ ନା କ୍ଲାସ୍ଟା ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏକାଥରେ କ୍ଲାସ୍ଟା ମନେ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେଉଁ ଦେଉଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଗମୋହନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ପିଢ଼ା ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ସେ ଜଗମୋହନ କହୁଛି ଗର୍ଭଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସରି, ଗର୍ଭଗୃହ, ଗର୍ଭଗୃହ। ହଁ, ପିଢ଼ା ଦେଉଳକୁ କୁହାଯାଏ ଜଗମୋହନ, ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଯୋଉ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ମାନେ ମତେ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆଗ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ ସେ ହଉଛି ମତେ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ହୁଏ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କୋଉ ପାର୍ଟକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା? ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମାଇଣ୍ଡରେ ଇମାଜିନାରୀ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆମେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଉଳ ରଖିଲେ, ତିନି ପ୍ରକାର ଦେଉଳ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ପୀଢ଼ ଦେଉଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଖରା ଦେଉଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡିସ୍କସନ କରିବା ରେଖା ଦେଉଳ ଉପରେ। କାହା ଉପରେ? ରେଖା ଦେଉଳ। ଦେଖ, ରେଖା ଦେଉଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗର୍ଭଗୃହ, ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗର୍ଭଗୃହ କିମ୍ବା ବିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଠି ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଠି କୋଉମାନେ ଥାନ୍ତି ବା କାହାର ଗର୍ଭଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସ୍ଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଏ ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ ଅଛି, ଏ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପିଷ୍ଟ, PISTA। ଏଠି ପିସ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଷ୍ଟ, ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ପିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଡ଼, ବାଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗଣ୍ଡି, ଗଣ୍ଡି। ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ମସ୍ତକ, ମସ୍ତକ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର ଯେ ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ କେତେ ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ? ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଚାରି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ, ପିଷ୍ଠ, ବାଡ଼, ଗଣ୍ଡି ଆଉ ମସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପଡିଛି? ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ତୁମେ ପଢୁଥିବ, ମାଇଣ୍ଡରେ ଇମାଜିନାରୀ ଗୋଟେ ଆଣୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏହା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ହିନ୍ଦୁ କଲଚରର ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲ ସବୁ ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେଖା ଦେଉଳ ଆଉ ପୀଢ଼ ଦେଉଳରେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ରେଖା ଦେଉଳ। ଏ ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ ଅଛି, ରେଖା ଦେଉଳକୁ ମୁଁ କେତେ ଭାଗରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲି? ଚାରି ଭାଗରେ। ସଭା ତଳ ଯୋଉ ଲେୟାରଟା ଅଛି ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଷ୍ଟ, ପିଷ୍ଟ। ଦେଖ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଯୋଉ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଆକାରରେ ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଉ ମିଡିଲ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବାଡ଼। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଡ଼। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଆକାରରେ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଆକାରରେ ଥାଏ ଆକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗଣ୍ଡି। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସଭା ଉପରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମସ୍ତକ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ମସ୍ତକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ? এটা ଲେବଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ OS ମେନରେ ଲେଖିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେବଲିଂ କରିବାକୁ ପଡେ। ଓକେ, କାରଣ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଗର ଆଙ୍କିଲ, ଦେଖ କେମିତି କରାଯାଏ। ସପୋଜ ଏମିତି ଆଙ୍କିଲ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝା ପଡିଲା? ଏତେ ଲେବଲିଂ ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ ଇଏରେ କରୁଛି, ଲେବଲିଂ ରେଟ୍ କେତେ ଖାସ ହଉନି, ବଟ୍ ଲେବଲିଂ ମୋର ଠିକ ହୁଏ। ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ରହିଲା ଆକୁ ତଳ ପାଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି? ପିଷ୍ଟ। ମିଡିଲଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲି? ବାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗଣ୍ଡି।
अच्छा सर ऊपरटा कौन कहले मस्तक पूरा क्लियर होला समझते एवरीवन क्लियर पूरा क्लियर पूरा माइंड रे पूरा क्लियर मोर कहवा कथा ईच एंड एवरी स्टूडेंट को माइंड रे पूरा कॉपी पेस्ट ही जेरॉक्स ही रहया दरकार से प्रिलिम दियो सीजीएल दियो कोनोसी 2026 रे हमको विनर हबार अछि ई होची हमर गोटे एजेंडा नथिंग एल्स ओके चले एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट प्रथमे हम डिस्कशन करबा काहाकू ना पृष्ठ विषय स्व तळ पाटा पृष्ठ को आमे कोन कहथो प्लेटफॉर्म पृष्ठ बा जहा को हमें किंबा मंच बोली कहा जाता है जो प्लेटफॉर्म था मंच बोली कहा जाए साधारणतः गंग पीरियड रो 13th सेंचुरी परे परे ए जिंस हमें देखिया को पाइछे तुमको गोटे क्वेश्चन पचारछि किए कोणार्क मंदिर जाइछ कोणार्क मंदिर जाइछ ना जाइना केबे कि जाइछ कोणार्क मंदिर कोणार्क मंदिर तुम जीव तुम देख जो मंदिर को एंट्री कल डाहाण पटु एमती बुलिक आसो देख गोटे बाँ पटे गोटे एमती गोटे हाथी भाया एमती थी यही पर्टिकुलर ये जो इमेज टी अच्छी देखिछ ना देखी ना केबे हाँ ये जो तल जो लेवलिंग अच्छी ये जो तल जो लेवलिंग अच्छी आकु कौन कहुचे आकु कौन कहुचे आकु ही कह जाए पिष्ट कौन कहुचे पिष्ट आकु आम कौन कही ना पिष्ट बोली कही बुझा पड़ा समस्त को ना क्या डाउट अच्छी पिष्ट क्या कहवा प्लाटफर्म आम क्या कहवा चलो एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट बा 2 नंबर पॉइंट एटा होची बाड़ कोन आसला बाड़ ठीक पिस्टन अपर पार्ट ठीक पृष्ठर अपर पार्टा आम कौन कही बाड़ बोली कह जाए बाड़ को आम आउ कौन कही ना वाल ऑफ द टेम्पल बोली कही कौन कही वाल ऑफ द टेम्पल बोली कही देख ये गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट पॉइंट अच्छे जितेबाला आगुरी स्टार्टिंग रु आम जो डिविजन करते टेम्पल आर्किटेक्चर को एर्लियर पीरियड प्रथमे आको आम 3 भाग विभक्त करते कौन थिला ना पाभाग जंघ बारंडा कौन थिला पाभाग जंघ बारंडा बट इन द लैटर पीरियड परवर्ती अवस्था रे तो आम आपको केते भाग विभक्त कले ना आपको 5 भाग विभक्त करला पाभाग तल जंघ बारंडा अपर जंघ और कौन बारंडा पूरा क्लियर होला समस्ते तल जंघ उपर जंघ गोटे होला हाँ बार बंधन एटा रहीगला बंधन बंधन आउ गोटे लास्ट होची बारंडा ताको हम केते भाग विभक्त कले 5 भाग विभक्त कले पूरा क्लियर हलो जे हमर एर्लियर पीरियड रे आमे आकु 3 भाग विभक्त करथिले कोन कोन पाभाग जंघ बारंडा आउ लैटर पीरियड रे आमे आकु 5 भाग विभक्त कले कोन ना पाभाग तल जंघ होची बुझा पड़ा समस्त को बंधन सॉरी बंधन अपर जंघ और बारंडा अच्छा थैंक यू अच्छा এটা হচ্ছে ইম্পর্টান্ট দেখো ମୁଁ ତମକୁ ଏଟାକୁ ଲେବଲିଂ କରି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଲେବଲିଂ କରି ଦେଖ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଅବଧି ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରାଥିଲା ବିଭାଜନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ଲେଖିବା ଆକୁ ଟିକେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରି ଲେଖିଦବ କାରଣ ନାଁ ଗୁରା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ ଓକେ এটা ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରି ତୁମେ ଲେଖିଦବ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଡିଟୋ ହଉଛି ସେ ଆର ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ এই ଇମେଜ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ जो तल लेयर टाकू आम रेखा देउलर तल लेयर टाक आम कौन कहले रेखा देउलर तल लेयर टाक आम कौन कहले रेखा देउलर तल लेयर को आम कौन कहले पृष्ठ बोली कहले ओके पृष्ठ बोली कहले ओके पृष्ठर जो ऊपर पार्ट रोचे पृष्ठर जो ऊपर पार्ट रोचे जो साइड दो तुम जो चारिपटे जो मंदिर को बुलिला बेले जो ठणा सब थाए जो मंदिर ठाकुर सब था मुंडिया मारिक मंदिर चारिपटे बुले से जगह देख सभा तलटा आम कौन कहे पाभाग ये जो यही पार्ट हूँ पाभाग ता उपरटा हूँ तल जंघ एटा हूँ तल जंघ ता ऊपर हूँ कि सेना हूँ बंधन एटा हूँ बंधन बंधन ऊपर हूँ ऊपर जंघ ता उपरटा हूँ कौन भारंडा पूरा क्लियर हल को सिक्वेन्स रोची लेबलिंग करि जदि क्वेश्चन आसुची प्रिलिम रे आराम से तुम कहबो जे केते भागे राकू डिवाइड कराइछि
केते भागे विभाग कराइछि केते भागे ना पांच भागे विभाग कराइछि अच्छा एबे नेक्स्ट पॉइंट देखो आमे मंदिर रे केतेटा पार्ट विषय पढ़ले दीटा पार्ट विषय पढ़ले एबे जिबा को पार्ट ना गंडी पार्ट को गंडीटा की बुझी पारछो तो देखो सभा तଳ पार्ट थिला पिष्ठ तापर थिला बाड़ ए दुईटा सरीची एबे एई पार्ट हम पढिबा जार ना होची गंडी जार ना होची कोन गंडी अच्छा देखो मोर कहबार কথা होची स्टूडेंट ए जो गंडीटा अछि आको हम केमति डिवाइड करछे देखो आको हम कोन कहउछे हां सेंट्रल पार्ट ऑफ द देउळ जाको हम कहउछे शिखर ओके ओके बुझि पाइलो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ देउळ देउळ को हम कोन कहउछे शिखर बोली कहउछे तो मन रख ମାନେ ଇଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକର ମଝିରେ ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକର ମଝିରେ ଓକେ ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକର ମଝିରେ ସଭା ତଳ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ଥିଲା ପାଭା ହଉଛି ସଭା ତଳଟା କଣ ଥିଲା ସଭା ତଳଟା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ରେଖା ଦେଉଳର ସଭା ତଳ ପାଟଟା ଆମେ କଣ କହିଲେ ପିଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଷ୍ଠର ଉପରଟା ଥିଲା କଣ ବାଡ ଆଚ୍ଛା ବାଡର ଠିକ ଉପରଟା ଆଉ ସଭା ଉପରଟା ହଉଛି ମସ୍ତକ ବାଡ ଆଉ ମସ୍ତକର ମଝି ପୋର୍ସନଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଗଣ୍ଡି ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো আচ্ছা গন্ডিକୁ ଆମେ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ରାହା ପାଗ ଅନୁରାହା ପାଗ କନିକା ପାଗ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ରାହା ପାଗ ଅନୁରାହା ପାଗ କଣ କନିକା ପାଗ ଦେଖ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଓପିଏସସି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ବି ଆସିଛି ଅଦର ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ରାହା ପାଗ ଇଜ ଦ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ with the part of ମାନେ ଅପସନ ଦେଲା ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯେ ଗଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା ପିଷ୍ଠର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା ମସ୍ତକର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନା ତୁମର କାହାର ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାପରେ ତମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଇଏ ଆସିବନି କିଛି ବି ଆସିପାରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো ଆମେ ଆକୁ କଣ କଲେ ରାହା ପାଗ ଅନୁରାହା ପାଗ କନିକା ପାଗ ରାହା ପାଗ ଅନୁରାହା ପାଗ କନିକା ପାଗ ଆଚ୍ଛା এইটা আমি ক্লিয়ার হবা যে রাহা পাগ অনুরাহা পাগ কনিকা পাগ কি দেখো ଦେଖିପାରୁଛ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା କର୍ଭ ଆକାରରେ ବୁଲୁଛି କର୍ଭ ଆକାରରେ ବୁଲୁଛି ଏ ପାର୍ଟଟା ଓକେ ଏ ଯୋଉ ଠଳା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି তুমি ଦେଖିଥିବ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ରାହା ପାଗ ରାହା ପାଗର ଯୋଉ ସାଇଡ ଥାଏ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁରାହ ପାଗ ଆଉ ଅନୁରାହ ପାଗର ସାଇଡ ଥାଏ କନିକା ପାଗ କଣ କୁହାଯାଏ ୟେସ୍ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ହେଇନଥିଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ରାକ୍ଷୀ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଏବେ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏବେ ସଭା ଶେଷ ପାର୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମସ୍ତକ ବୋଲି କହୁଛେ ଦେଖ ମସ୍ତକକୁ ଆମେ ସଭା ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉଟା କି ତୁମର ହଉଛି ଗଣ୍ଡିର ଠିକ ଉପର ପାର୍ଟଟା ଆମେ କଣ କହୁଛେ ମସ୍ତକ ବୋଲି କହୁଛେ ଅନୁରାହା ପାଗ ଓକେ କନିକା ପାଗର କନିକା ପାଗ ସାଇଡ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କନିକା ପାଗ ମନେ ରଖିବ ମଝିରେ ହଉଛି କଣ এটা হচ্ছে এটা ଗୋଟେ ସେକେন্ড ହଁ ଅନୁରାହା ପାଗ ଏଟା ଲେଖା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ଅନୁରାହା ବୋଲି ଲେଖିବ ହେଲା ଅନୁରାହା ପାଗ ବୋଲି ଲେଖିବ ଆଗ ତାପରେ ଆସିଲା ମସ୍ତକ ମସ୍ତକର ଏଇ ୱାର୍ଡ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ବେକି ଅମଲା ହଉଛି ଖପୁରୀ କଳସ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାହାର ପାର୍ଟ ନା ତୁମର ହଉଛି କାହାର ନା ମସ୍ତକର ଗୋଟେ ଲେଖା ପାର୍ଟ ବୁଝା ପଇଲା ମସ୍ତକର କୋଉ ମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟ ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦି ଜଣଙ୍କ ନା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବେକି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମଲା ଏ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ବେକି କାହାକୁ କହିବା ଅମଲା କାହାକୁ କହିବା ଓକେ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ଆ ତଳକୁ ଏମିତି କର୍ଭ ଭଳି ଆସିଛି ଆ ତଳକୁ ଏମିତି କର୍ଭ ଭଳି ଆସିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଭ ଭଳିଆ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବେକି କଣ କୁହାଯାଏ ବେକି ବୋଲି କୁହାଯାଏ
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କର ଭଳିଆ ବୁଲିଛି ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଅମଳ। ଅମଳ। ଏଇ ତ ରହିଲା କଳସ ରହିଲା, ଆଉ ସବୁ ବାକି ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବେକି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମଳ। ବେକି ଆଉ ହେଲା ଅମଳ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଇଏ ଆମର ରେଖା ଦେଉଳ ସରିଗଲା। ରେଖା ଦେଉଳର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପିଲେ ଦେଲ। ରେଖା ଦେଉଳର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ରେଖା ଦେଉଳ ମନ୍ଦିର ଦେଖ, ମୁଁ କିଛି କହିଦଉଛି, ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ଦ ରେଖା ଦେଉଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ୍ ପୁରୀ, ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓକେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ। ଶିବ ଟେମ୍ପୁଲ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ତ ହଁ, ତ ଏମିତି ତୁମେ ଏଠି କଣ କରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଆଜି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ଦିରର କିଛି ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ହଁ, ତ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଯେତେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ରେଖା ଦେଉଳ ଫର୍ମାଟରେ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓଭରଅଲ ଯାହାବି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ପଢିଗଲା ନା, ଅଲରେଡି ଆମର ରେଖା ଦେଉଳ ସରିଗଲା। ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାର୍ଟ ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ। ପୀଢ ଦେଉଳ, ଖାଖରା ଦେଉଳ, ସେଥିରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବା ନାହିଁ, ପୁରା ସର୍ଟରେ ସରିବ। ଆଉ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଦିଟା ପାର୍ଟ ପଢେଇବି, ସେତେବେଳେ 20ଟାରୁ 15ଟା MCQ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଆଉ ସିଲେକ୍ଟେଡ 2ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କି OPSC ରେ ଆଗରୁ ପଚାରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଏନି ୱାନ୍ ଡାଉଟ୍? ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାପରେ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କରିବା। ଦେଖ, এই ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଲେ, ଏ କ୍ଲାସ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ଯୋଉମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର OS ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ସେ 3000 ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ ବା 4000 ବ୍ୟାଚ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଯୋଉଟା କି CGL ର ଯୋଉଟା ସ୍ପେଶାଲ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି 199, କୋଉଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ୍ CGL ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ପଢେଇଦେବି। ତ OS ତ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ନା, ସବୁ ତ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ହବନି। ଯେତିକି ଟପିକ୍ ମାନେ ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଟା ଆଗ ମୁଁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ସାରିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା CGL ପିଲାଙ୍କର ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲ, OS ପିଲାଙ୍କର ବି ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो ଚିଲିମିଲି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।